এটা স্পষ্ট করছেন কি অপারেশন সিন্দুর ইজ স্টিল অন। অপারেশন সিন্দুর সরি নাই। যেতবে পাকিস্তান কিছু বদমাশি করিব তাহলে উচিত জবাব দিয়াଯିବ। এটা প্রধানমন্ত্রী भी କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ଏତେ ୱିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏତେ କାୱାର୍ଡଲି ନେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ବହୁତ ମନେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ କହିଲେ କି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସେଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାରଫେୟାର ଧମକି ଦେଇକି ଆଉ ବଦମାସି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟର ଯୋଉ ପରାକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସଲାମ କରୁଛି ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀଙ୍କର ଯୋଉ ସାହସ ପରାକ୍ରମକୁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ବି ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଲା କିମ୍ବା IMF ଫଣ୍ଡ କେମିତି ପାଇଗଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତ କୂଟନୀତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଲିୟର। এটা মানে ମୁଁ କହିବି ଯୋଉମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫରେନ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷ ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସାରିଛି କି ଆମେରିକାର କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଇନଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ତିନି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର DGMO ସେମାନେ 10 ମେ ରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଭାରତ DGMO କୁ, ତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ କୁ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ କି ସେମାନେ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାର ବିରାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଭାରତ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା କି ଆଗକୁ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଫାୟାରିଂ ହେବନି। ସେମାନେ ସେ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। এইটা স্পষ্ট করছেন কি অপারেশন সিন্দুর ইজ স্টিল অন। অপারেশন সিন্দুর সরি নাই। যেতবে পাকিস্তান কিছু বদমাশি করিব তাহলে উচিত জবাব দিয়াଯିବ। এইটা প্রধানমন্ত্রী भी କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ କି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 26 ନଭେମ୍ବର ଯୋଉ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ପରେ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଭାରତବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା କରିଦେଉଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କେବଳ ଟେରୋରିଜମ ଉପରେ ହେବ, ଆଉ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଅକ୍ୟୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଯୋଉଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ ଇଲିଗାଲି ରଖିଛି କେବେ ସେ ଫେରସ୍ତ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଅକ୍ୟୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଶାଇ ପାରିବା, ଯୋଉଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲିଗାଲ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ଏବେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କ'ଣ, ଆଗରୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆସିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ହମଲା କରିଦେଉଥିଲେ, ଆତଙ୍କବାଦ କରିକି ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଖରାପ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ନୂଆ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କ'ଣ କୁହାହେଲା, ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟ ଅଫ ଟେରୋରିଜମ anywhere in Indian soil will be considered as an act of war। এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ এটা ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉ ଫରେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଲିସିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ ଦେଇଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ କି ଭାରତବର୍ଷ ଆଉ ଟେରୋରିଜମକୁ ସହ୍ୟ କରିବନି, ଭାରତବର୍ଷ ଆଉ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେରୋରିଜମ ପୁରା ମୂଳପୋଛ ହେଇଛି। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି କରିବ କେବଳ ଆମର ଯୋଉ POK ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା ଆଉ ଟେରୋରିଜମକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ এইটা ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ ଗଲା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଯେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଆମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାରକୁ ନେଇକି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଦେଶ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଥିଲା ଆଗରୁ କି ଭାରତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କଣ୍ଟ୍ରି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର ଏସ୍କାଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କିମ୍ବା ଯାହା ଆମର ରିଆକ୍ସନ ହେବା କଥା ସେଟାକୁ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ କହିଲେ କି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସେଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାରଫେୟାର ଧମକି ଦେଇକି ଆଉ ବଦମାସି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି କି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଦେଖିଲା ଭାରତର ପରାକ୍ରମ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାରତ। ମତେ ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ହଉ, ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାରତର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଇଛି ଗତ 10-11 ବର୍ଷରେ। ସେମାନେ ଏବେ ବି ଭାରତବର୍ଷ 2008ରେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। 2008ରେ ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ପରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା, ଗୋଟେ
माने दुख लगुच गोटे माने मुझे विदेश रोली मत माने निजको माने माने राग लगुला माने गोटे दुख लगुला कि आम एत वीक कंट्री एत कावर्डली नेशन किंतु आज आम जो रेस्पॉन्स देखिक निजको गर्व बहुत मन देखो स्वतंत्र अधिवेशन हेब नहब यहाँ सरकार निष्पत्ति नेबे जदियो मु भारतीय जनता पार्टी सांसद मु जानी नहीं कौन सरकार निष्पत्ति ऑपोजिशन अधिकार अच्छी से माने गोटे सांविधानिक गोटे से माने डिमांड करछंती पार्लियामेंट सेशन डाकी ए विषय आलोचना करने किंतु गवर्नमेंट दीदी थर डाकी सारी ऑल पार्टी मीटिंग सबू तथ्य सबू जिन समस्त सहित सेल कराई तेणु यहाँ ये विषय मुझे कहना चाहूँगी सरकार निष्पत्ति ने जदि 1971 मसीहा कथा कहवा देखु कांग्रेस गोटे जन वरिष्ठ अत्यंत वरिष्ठ जड़े नेता जहाँ को मुझे यथेष सम्मान करे जे मु भावे कांग्रेस से बहुत कम लोग अच्छा जे सेंसिबल कथा कहती जहाँ विदेश नीति उपरे विशेष अध्ययन अच्छी पारदर्शिता अच्छी से डॉक्टर शशि थरूर यही 4-5 दिन भितर आप जिते स्टेटमेंट शुणवे जिते मीडिया बाइट शुणवे से कहते कि 1971 सहित आज 2025 सिचुएशन को कंपेयर करवाटा ठीक हे ना से आम न्यूक्लियर पावर नथलु कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर नाला से कोल्ड वार थिला सोवियत यूनियन आउ यूएस पाकिस्तान यूएस जो एलआई थिला आम सोवियत यूनियन सहित आम घनिष्ठ संपर्क थिला एबी रशिया सहित अच्छी सिचुएशन बहुत अलग थिला सेते आतंकवाद नथिला सेते गोटे सिचुएशन एमती थिला पाकिस्तान जो पंजाब डोमिनेटेड आर्मी आउ जो पॉलिटिकल लीडरशिप से माने जो बांग्लादेश जो बेंगली हिंदू और बेंगली मुस्लिम मान सहित भी माने एमती अत्याचार करते जहाँ कही हेनी आउ सेटा गोटे माने होम ग्रोन गोटे रिबेलियन मूवमेंट स्टार्ट होता आउ जेहेतु हजार हजार संख्यार लक्ष लक्ष संख्यार इमिग्रेंट्स बेंगली माइग्रेंट्स आसिले जेहेतु जेहेतु एत अत्याचार से भारत वर्ष गोटे माने लेजिटिमेट गोटे ये आसला अधिकार आसला इंटरफेयर करने से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान भीतर जो कन्फ्लिक्ट आसला एपट सिचुएसन अलग यहाँ गोटे आतंकवाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट माने आसिकी गोटे निर्मम हत्या कले इनोसेंट सिविलियंस को आउ फॉरेंसिक एविडेंस हो कि टेलीफोन इंटरसेप्ट हो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सबू जिन पॉइंट करुच्ची पाकिस्तान बेस्ट टेररिस्ट आउटफिट मान को कौन ना कौन वे पाकिस्तान स्टेट सहित संपर्क अच्छी यहाँ आम जाना पाइलु आमर ऑब्जेक्टिव था से जो आतंकवादी हाइडआउट आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर जो अच्छी से सब ध्वंस करवा आम पाकिस्तान सहित युद्ध कर कौन आमर अभिप्राय नाला पाकिस्तान कौन सिविलियन को हार्म पहुंचा अभिप्राय नाला आउ पाकिस्तान मिलिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर कि अन्य कौन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमको डैमेज कर अभिप्राय नाला आमर जो 6-7 मे रात जो प्रिसाइज पिन पॉइंट जो सर्जिकल स्ट्राइक है 9टा जो पाकिस्तान हाइडआउट्स से टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स ता छड़ा आमर कौन अभिप्राय नाला जेहेतु पाकिस्तान रिटालिएट कला आमको रिटालिएट करने बाध्य हलु आम सेल्फ डिफेन्स और जिते आम ऑब्जेक्टिव जो मीट होगा आम अंडरस्टैंडिंग पहुंची आम आउ कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा चाहलु ना तेणु 71 सहित यार संपर्क केमती होची माने जो माने पॉलिटिक्स करना चाहती से माने पढ़ंतु इतिहास को पढ़ंतु स्ट्रेटेजिक विषय रे पढ़ंतु से माने देखंतु व्हाट्सएप रे आ फेसबुक रे तो आमे अनेक कथा सब कहि परिबा अनेक कथा कहउचंती मध्य किंतु स्ट्रेटेजिक कौन माने डायरेक्शन रे कंट्री जीवा देश जीवा कथा कौन सिचुएशन से सब को अध्ययन करके से सब को गभीर भाव में बुझिकी कहले मु भावुची भल हम।